Lam Shugutano, Swrangchati, Kokborok, Koktwma, Nongni Logi Tongwang, Onita Tini, Kokborok, Koktwma Rakanka. Koktishalo Hastini, Montreal, Professor Dr. Manik Shahate, Chief Secretary J.K. Sinhani, Manjak Mumbai, Kunjabon Civil Service Institute ni Holong Thai Fyogui Rima Panda, Shangta Zakha, Ababai Baksha Thui Rima Panda Wahino, Shangta Zakha. Dagi Fang Shongrokni Team Sinamui, Shamung Kainani, Dagi Mungrika, Montri Okra. Koktishalo Bobagrakhor Akulini Kunjobono Civil Services Officers Institute ni Holongthai Fyog Mung Panda Shongtuzakha Holongthai Fyogui Refene Engai Faimanjaka Hastni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Abai Baksha Thiafarma Panda Bohino Shongtuzakha Te Athiafarma Panda Nobo Chengi Rufaika Montri Okra Montreal no Karibo Panda Faimanjakmani Nukzakha Chief Secretary J.K. Sinha DIG Onurag PCCF R.K. Shemol Khoboi Judarda Adongrok Pandavo Kok Naragna Thangai Montreokra Shaik Naraka G20 Te Watinishmi Chengai Judarda Shamung Homung Rogo Dagi Fang Shongrokni Shamung Klaimani Nukzakha Dagi Fang Shongrokni Shaktari Shamung Klaijakmani Bai Kebangkokno Shamung Shukangkha Abai Baksha Confidence Level Bo Kebangangkha Montreal Narendra Modi Shawino Mankha Hasteo Shamung Klaijagai Tongmani Loko Hamkrai Ngai Tongmani Aboni Bagai Budgetobo Angkabang Bangmung Bangkha Hasteo Juda Juda Dagi Fang Shongrokni Namui Shamung Kladen Bagai Dagi Bungrika Montri Okra Botei Boshaka Tonggo Shangtongnai Lokorogni Thani Borogni Shanmung Rogno Shupungnani Bagai Tei Borogni Thani Shepshap Rogno Shogirina Bagai Shaktari Shamung Klaijagai Tongo Tei Obahaike Institute Bohaino Hasteo Kebangkokno Nango O Institute Engma Bagai Hasteo Juda Juda Dagi Fang Shongrok Tei Fatar Hasteo Thanani Nanglak Jupra Hasteo no Shamung Klai Manbai Shinai Juda Juda Tangbedegni Dagi Fang Shongrokni Bishingo Taibo Halok Kaham Bolai Manbai Nai Obahaino Kok Shaka Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Abai Baksha O Shalo Kok Narana Thagai Haste Hapangni Secretary Giron Gitini Shamung Homungno Rugaibo Bolai Kognaraka Montreokra. আমরা টিম ত্রিপুরা আমি বলবো যে টিম ত্রিপুরা সেটা যদি আমরা বজায় রাখতে পারি সবার জন্য যে কাজের যে প্রয়োজন যে মৌলিক যে সমস্যাগুলো সেটা আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা হোক রাস্তাঘাটই হোক এখানে ইলেকট্রিসিটি হোক বিভিন্ন যে যোজনাগুলো দিল্লি আমাদের সেন্ট্রালের এবং স্টেটে আমরা আছে সেইগুলো আমরা পৌঁছাতে পারি আপনারা অলরেডি করেছেন বিভিন্ন প্যারামিটারে আমরা যখন দিল্লিতে আমাদের বৈঠক হয় সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমরা অন্যান্য বড় বড় যে যে বিগ স্টেটগুলো আছে তাদের থেকে আমরা এক পার কোনো জায়গায় আবার অনেক জায়গায় আমরা ওদের জাস্ট পেছনে আমরা আমি আশা করি আপনারা যেভাবে কাজ করছেন এখানে ইনস্টিটিউট হবে এখানে বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে রিল্যাক্স করার সুবিধা থাকবে সব থাকবে আর বিশেষ করে যারা লেডিজরা আছেন তাদের পক্ষেও এখানে সামাজিক কাজের সাথে সাথে এখানে তাদেরও একটা মানসিক যে একটা বিষয় আছে সেটাও কিন্তু আপনারা এবং এই যে বাইরে যাওয়ার জন্য বারবার মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা সেটাও মনে হয় অনেকটা কমে যাবে অনুকুতি হাঙ্কর ইন্টিগ্রেটেড Aqua Park Sramjakna Thangai Tongo Koktishalo Robindra Shatabarshiki Bobono Aboni Holongthai Fyog Mung Panda Shongtuzakha Pando Manjakha Central Minister Rajiv Ranjan Singh Khoboi Juda Juda Adongrok Hasteo A Klaimung Taibo Bangrinani Bagai Juda Juda Project Yachakjagnai Shaka Central Atang Bidegni Montri Onopoti Hankoro Integrated Aqua Park Sramjaknani Thangai Tongo Koktishalo Aboni Holongthai Fyog Mung Panda Shongtuzakha Robindra Shatabarshiki Bobono Abubai Baksha A Ter Bohaino Luaji Jakha Pando Phai Manjakha Narwai Angai Central Atang Bidegni Montri Rajiv Ranjan Singh Manjakha Montri George Korean Montri Sudangshu Das Montri Tingkoroino Khoboi Juda Juda Adongrok Jatikathar Musangmani Bishingtui Oshalo Shongtuzak Pandano Chengshi Rufaika Central Atang Bidegni Montri Rajiv Ranjan Singh Abni Agulo Fita Rashoi A Ter No Bohaino Chengi Rekhabo Oshalo Juda Juda Hastini A Klani Rogni Manjakmung Nukjakha Tei Borogni Klaijak A Rogno Bohaino Tubui Failekha Shongtuzak A Tero Central Atang Bidegni Montri Rajiv Ranjan Singh Tei Faimanjanai Juda Juda Adongrokni
manjakmung bai osalo a rokno berainai lekha Koktwma thumnani bwskango phaiyi Central a tangbitingni Mantri Rajiv Ranjan Singh saikna rakha Tripurao a khlaimung gobang haini bagai hasteo taibo a khlaimung bangrinani bagai Integrated Aqua Park snamnani bagai approval khlaijaka bote bosaka haste hakotor ganangai kaijisa Aqua Park nani bagai approval rejaka ani bisingo notice to Tripura Nagaland Arunachal Pradesh te Assam o kaiburai yo jotoi kaiburai Integrated Aqua Park snamnani bagai approval rijaka Central Atangbitingni Mantri bote bosaka hasteo a khlaimung bangrinani bagai tei a khlaimung go hasteni lukurokno bai thangya kongbai basarena bagai haste bai baksa kendro hapangbo tabo haste hapangbai bodale जुदा जुदा यात्री स्टेट है जहाँ पे फीस बहुत डिमांड में है फीस डिमांड में भी है और फीस प्रोडक्शन को बढ़ाने का पोटेंशियल भी है त्रिपुरा में और उसी को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ले रहे हैं और उसका आज शुभारंभ हम लोगों ने पूरे देश में 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सैंक्शन किया है जिसमें 4 नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में है, आसाम में है, नागालैंड में है और अरुणाचल प्रदेश में 11 में 4 और नॉर्थ ईस्ट में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने का काफ़ी पोटेंशियल है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट स्टेट को बनाने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे थैंक यू सर Osalo pandani bisingti hastini a tangbitingni Mantri Sudangsuda saikna rakha Central a tangbitingni Mantrini manjakmung bai hasteo Integrated Aqua Park holongthai fiogei rejaka aboni bagai hastini lukurok belakhino kung chukjaknai ko botei bosaka a wahan tohan toktui tei dud khoboi juda juda nangmani manik khnayo hastino taibo krak khlainani nahar muktinai juda juda angbutangrok yachagai nahar jakha tei bwskang salo taibo yachagai nahar jagai hni saka bo osalo pandani bisingtui Central hapangni a tangbitingni Secretary Dr. Abilokho Likhi Joint Secretary Sagar Mehra haste a tangbitingni Secretary K. Sushi Kumar Songrokni manjakmung bahino nukjakha how much we are dependent on. So what is the future plan when we can receive self-reliant fish, egg and meat production? Today I am very happy to inform you that today under the leadership of Honorable Union Minister, Department of Fishery and Animal Husbandry, Sri Rajiv Ranjan Singh ji, in presence of Minister of State George Kurian ji and other honorable ministers, MLAs and all the public representative officials, we are going to lay foundation stone of the integrated aqua park of BC Nagar under Unupati district. Tirthamuni Riang Parawa Juda Juda Bodol Yakari Khorok Nui Chisha Botar BJP ni Bana Romkha Tei Borokno Khabai Khubbai BJP ni Bana Yafari Lam Shukin Harka Tiprasha Hamkrai Mantri Vikas Dev Burma Thangrangni haparo habai bodolno kerak khlanan bagai juda juda pandani bisingtei kok pelayo samung khlai tonglayo fiaba samung khlaimungno khap khurjagya angma baibo bodol slai kuboni bodolo haplaimani mangpli bohaino nukjagai phayo waisyo wairwaino thangrangni haparo habai juda juda bodol yakari kuboni bodolo haplaimani mangpli kasai phaika Abahino mangpli kasai phaifrokha 29 Krishnapur constituency ni bising khobjak tuikorma EDC village ni Tirthamuni Riang Parabo Khorok Neichisha voter kubuni bodol yakari BJP ni bana romkha borokno khabai khukbai BJP ni bana yafari lamsugui naharka Tiprasha Hamkrai Mantri Vikas Dev Burma Tongologyo MDC Bidyut Dev Burma BJP Pradesh Committee ni General Secretary Dr. Bipin Dev Burma Khoboi Krishnapur Mandal ni juda juda adongrok
ধন্যবাদ। আজকে 29 খ্রিস্টপুর মন্ডলের মধ্যে তৈকর্ম বিসি তীর্থমণি কমিতে আজকে 8 ফ্যামিলির 21 ভোটার আজকে আমাদের বিজেপিতে ওরা যোগদান করেছেন। বিভিন্ন দল ছেড়ে আজকে আমাদের বিজেপি দলের মধ্যে সামিল হয়েছেন। আগামী দিন আমার দলের মধ্যে আগামী দিন আরো সামিল হবেন। এই আজকে প্রোগ্রামের মধ্যে আরো বড় প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু কতিপয় কয়েকজন লোক সিপিএম এর দালাল গতকাল রাতে এসে হুমকি দমকি দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামকে বানচাল করার চক্রান্ত করে আজকে আমাদেরকে প্রোগ্রামকে বানচাল করার জন্য চক্রান্ত করেছে, কিন্তু মানুষ এই চক্রান্তকে পাও দেয়নি। তবু আজকে 21 ভোটার জয়েন করেছে। আগামী দিন এই গ্রামের সকল ভোটার এই বিধানসভায় সবাই কেউ বিরোধী বলতে কেউ থাকবে না। एमपी राजीव भट्टाचार्यनि मानजाक मुंबाई कक्तिशालो चंद्रपुर आईएसबीटी बसकांगो तिरंगा रैली खालायलायखा भारत हाकतनि बाना यागति अशालो सेनाबाहिनी रगनि खाफुआर सामुं नगै बलायै हामबाय याफालायखा जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव बेरायना हानाय थांमानि भारत हाकतनि बरक रक आरो थांगै आचमसानो बलं बरक बाय सिलाय कगै बोथार जाखा अपाटे मुंनो रगै हास्ते हाकतर गनागिनो लीलागै थांखा आबनि आगलो हास्ते हाकतनि लुगुरक चायाखानि रकनो गराक माजरार नानि सानमुं तिसलाय माने तै भारत हाकतनि सेना बाहिनी रक बाहायनो ऑपरेशन सिंदूर ख्लायमुंनि बिसिंतै पाकिस्तानो बलं बर रकनो फिरक मुं रखा ऑपरेशन सिंदूर ख्लायै पाकिस्तानो बलं बरक रक तंगमा थाइ रक एयर स्ट्राइक ख्लायका भारत हाकतनि सेना बाहिनी रगनि खाफुआर सामुनो नगै चुकु बनमालीपुर मंडलनि लुआची मुंबाय सेना बाहिनी रगनो हामबाय याफर मुंनि बिसिंतै तिरंगा रैली ख्लायका तिनि कक्तिशालो भारत हाकतनि बाना यागत तैलायै तिनि कक्तिशालो चंद्रपुर आईएसबीटीनि बसकांनि सिमि हिमबतक रैली ख्लायलायखा आबनि आगला मचमनियो थांगै अ हिमबतक रैली पाइलायखा हिमबतक ख्लायथानि फाइमानजा फायका बीजेपी हास्टे कासकु तै एमपी राजीव भट्टाचार्यनो खबै बीजेपीनि जुदा जुदा आदंग्र আমাদের কাশ্মীরে গত 22 এপ্রিল পাক মদতপুষ্ট যারা উগ্রপন্থীরা রয়েছে তারা আমাদের যারা ভারতীয় পর্যটক পেহেলগাঁওয়ে ঘোরার জন্য সেখানে গিয়েছিল তাদেরকে নির্বিচারে তারা সেখানে হত্যালীলা সংগঠিত করেছে এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা সবাই জানি যে আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনী তার মুখ্যম জবাব এই পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে পাকিস্তানকে একটা মুখ্য জবাব দিয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী এবং আমাদের স্থলবাহিনী নৌবাহিনী সেনাবাহিনী জওয়ানরা যে বীর পরাক্রমী যেই ওনারা দেখিয়েছেন তাতে আমরা ভারতবাসী হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে ভারত বিকশিত ভারত এবং আমাদের এই যে পরাক্রমী ভারত সেটা এই যে কুশল নেতৃত্বে সেটা করে দেখিয়েছেন, পাকিস্তানকে মুখ্য জবাব দিয়েছে এবং আগামী দিন দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীদের মনোবলকে উজ্জ্বল করার জন্য এবং তাদের এই বীর চক্র সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা তিরঙ্গা যাত্রা আমরা করছি।
Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagi Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill Course Rok Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai Dal Bidal Kubangko course Tongnai only on Rajarsi College of Education Teibo Tongnai free Wi-Fi campus Tongnai bus ni facilities Tongnai Buri Rongni Bagi hostel bo April Talni Simi Jengkha Tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora Kokdug ni bisingtei nor kurungnan bagi Kokdug ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill Koroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korungai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai breichi jora tei blood group angna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Debormani manjak mongbai Ambasha constituency ni Horin Chora amchio etetiep ni lamsukma tei malaima panda songchajakha Ambasha constituency ni bising khobjangnai Horimongol village committee ni Horin Chora amchayo etetiep ni lamsukma tei malaima panda songchajakha tini metalni chichar shalmari koktisalo opandao narwai okrangui faimanjak faika 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Deborma manjakha TUIPC ni president Motilal Deborma Suron Deborma Rakesh Deborma tei hodani samung tangnai Bisonjoy Riang khoboi Ashiram Riang tei juda juda etetiep ni ojama rokni manjakmung nukjakha silai tei choba khlainai ro bolong bolongo tongoi choba khai phailemani fiaba tabo silai yakarei tongkasang halogo kifli phaibekha haifano jora kasawo silai tei choba khaifuru gobangma borok rok chubakha borok no tongthani bagai thai rekha chanani bagai mai rekha tei silai tei choba khainai rok no chubama bagai gobangma borok rok bubo bujakha haini bagai a jorabo chubanai rok no silai yakarei tongkasang halogo kifli phainai rokni package ni bisingtei buskang salo borok no chubana bagai kereng kereng thayo lamsukma tei malama pandaro songtjagai tongo khoroksa borok bo koraya tei form rok rijagai tongo nok kari rok no o package ni bisingtei nok rinani tei rang rok ni bisingtei chubachu yafarjakna ni bagai kok lam salai tonglayu kok chabai tonglayu tei form rok bo fill up khanani bagai rijagai tongo obo haikeno Ambasha constituency ni Horimongol village committee ni Horin Chora amchio tongnai tongkosang lukurok bahaino jora kaisawo silai tei choba khlainai rokno chubai phailekya haini bagai borokno chubana bagai tinini o lamsukma tei malama panda khlaimungni bisingtei khoroksa borok bo koroya tei biskangshalo bahaike package ni bisingtei chubanai rokno chubai manno abarno tei koklam salaikya ababai baksa Koktwma thumnani biskango phaiei 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Raida sayatei Bangladeshi Bharat hawa habai tongmani rokno tei press release khlaimungno rogaibo khok khenka थानानि बिसिङाव खबजा मुसैमा हिनो एका हरिन सरावो जोंनि दिते ब्रिटेन संनि कायसा पान्दारा खलायजा गोबांबा बिसिनि अ जरावो ताबो खग सामुं तांनानि अ जरा फानो अ आमचेनि लुकर एमन का खा हामै फाइलैजा जेता आम ब्लेकेनो वानामा सिनचां जाखा बर कष्ट फाइ फाइजा तामनि हिंका कायचिनि दितेनि चुक्तिनि 14 नम्बरनि दारा तयै जे स्किम तंगो अ स्किमो आगिबो सिलाबे चबा खलायपुरो अ आमचेनि गोबां बरक सुबामानि तंगो बरक जोंनो दै खानिमान तंगो
पुलिस बाय रिफ्रिक जाफ्रु जोंनो कटन लिवै जोंनो खारिवै थाङै रहमानै दं लाङा बायखाय खरसावै माइसारि मानि दं अ बररक बायदिनि फाइ सिङाव मालाय फैका बेलेखानो तंथक्का चिनि अजामा तापुक राकेश देबबर जनरल सेक्रेटारि चिनि आगिनि आनि चिनि सिलाइबाय सभा खायनाय चिनि तापुक आसिराम दिया सोशल वर्कर बताबो तारपरे चिनि मतिलाल देबबर्मा इकाय ताइ चिनि ताकुक एनएलएफ तिनि चिफ अफ आर्मी स्टाफ सुरन देबबर्मा नखबै गोबां आमचाइनि बरम गोनां दं तिनर मानजाखा आगरतला पूर्व चानमारी आमचायो लाई थांजाक जाशाल गमाय तंनाय खरगै चेराइनि कुफुंजाक मांगथै मानखा तैकपलुं हाकर बिसिंग तैकपलुं हाकर बिसिंग चेराइ खरगैनि मांगथै मानखा पाटिमाथायो सकाइथा हरबथनाय बिरिदियार आगरतला पूर्व चानमारी आमचाय चेराइ खरगैनि मानखा मांगथै नगानाव तांजागै तंमानि सामो तै आरन हाकर खुरै तैबहायनो तंजा आ तैकपलुं हाकरन मानखा चेराइ खरगैनि मांगथै कोक्टमानि बिसिंतै सावै मानखा कृष्ण देबनाथनि बैसाग खरगै लाई थांजा चारसालनि सिमि गोमाजाक तंमानि चेराइ खरगैनि बिसिंग खरगसानि मुं ओंखा प्रसेनजित देबनाथ बिनि उमर बिसि जिसा तै खरगसा बुरि बेसानि मुं ओंखा प्रियांका देबनाथ बिनि उमर बिसि स्नि अ खरगै चेराइ बैसार लाई थांजा चारसालनि सिमि नगनि गमाय तंमानि याबा तिनि ककनिसाल आगरतला पूर्व चानमारी आमचाय तैकपलुं हाकर कुफुङै फाइजाक खरगनै चेराइ बैसानि मांगथै मानखा लाई थांजा चारसालनि सिमि गमाय तंमानि अ खरगनै चेराइ रगनि मांगथै मानखा थंमां दा याकं कासले गलायथा एबा खे गुबुननि बरक दा गोरोंजाक दं आबो ताबुक सानजरा दै स्राय याको पाटिमा थायो हरबथनाय बिरिदियार फायै तैयो गुफुङै फाइजाक मांगथै खरगनैनो खसावै तलां थांगा पोस्टमर्टेम खालामनायनि बागै साखामनांग खावन दितन फारन दन तैका बाजी के सफला मानवजन को अनुतान ना खेले तो भाई दिनो यदि का या बारो जोइरा र सिनेनी जोइरा अनु समान निजर मनो बुझि आदर गत्तो बर मि जाता बर टिभी दिनो खाइ था बर दुई दिन तो कोइ सिन नेन बाला गता पुलाइन मानुस कोइ जागा नि ना कोइ दिरा আমাদের যতন তাই চিন্তা করি না এবার তো দুই দিন ধরে কথা দেওয়ার মারি কাটো না দোলা দেখতে হবে কালকা আমি উঠে আগুই বেরিয়েছি দিনের লেগে এবার আমি কইছি খেলতে তো ভালো কথা তাই মনে মাস্টার বাড়ি আছে তাই তো খানার ওই টাইম না ওদের খেলেগা কাজা দিজা করিস না বইনারা এরপর দিয়ে এই ভাগে তাইও আইয়া পরে বাবু হনো আইসে না এরপর আমি কাজের থেকে আইয়া ওই এরপর বিচারের মধ্যে বাইরেছি দিনের বাদ দেখা শুরু রাখছি আমি টিয়ানা দৌড়াই করবো এই যাবো কোনোদিন করতে বাইরেছে না শুরু রাখি স্কুল থেকে আইসা এমনি আইয়া দা ঠিক আছে দিয়ে আইলে এরপর আমি কই যদি রাস্তা না আসি না দৌড়ে না আইসার এরপর বিচার বাইরেছি ওখানে পিছনে খুঁজ নাই এরপর তো অক্ষণে খালি ফোন কতদিন ধরে পান না ওই তো কালকা সকাল থেকে ওই তো ওষুধ কইছি আমি চল বালার খাইছি না আমার আলাই বাদ ধরে গেছে কিভাবে খবর পাইছেন এখানে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে গাড়ে ফোন করছে গাড়ের তো জানাইয়া রাখছি গাড়ি এদিকে আইয়া ইয়ে করে গাড়ে ফোন পাইয়া ওই দিলীপদার বউরে চিনেন নি এটা তো ডিউটিতে করে অরুজন সালা ওই বালোর স্কুলের লগে এবার ওই তাইনাদের ফোন করছে ওরে এবার তাইনে আমি যাইতাম বেশি ওরে আমি সেদিকে দেখাই চন্দন দিলানি গেছে सिपाइ जलाव बाइक तै मालखों थुतायै शाक दुखुमानखा पलकेस त्रिपुरा मंगै खरकसा तिप्रासा सिक्ला शालबुरुम लाहार पार्टी मुंगनि कोक्तुमा कासै फाइतंगो आयां उयांगनि लाहार पार्टी मुंगरक थाकना कारै ताइबसे तरक आगारि तंसु सिपाइजला हांकरनि बिशालगढ़ बखास्थ्य लाहार पार्टी मुंग शालबुरुम पार्टी वैतंगो शाल छापानो करियातै आबाहायकिनो कक्ति शालब सिपाइजलाव लाहार पार्टी मुंग पार्टी माने कोक्तुमा कासै फिका कक्ति शाल सिपाइजलाव बाइक तै मालखुं दादाक सिदाक थुतालै बनि बाय शाक दुखुमानखा खरकसा तिप्रासा सिक्ला ब टिपिएससि आमजमुं रनाहनै लामरमानि फियाबा सिपाइजलाव बाइक ताइ मालखुं थुतालै माबाय शाक दुखु मानखा बिनि मुं ओंखा पलकेस त्रिपुरा कामि बिनि मेलागर शाक दुखु मानायनो नगै लगे लगेनो बिशालगढ़ बखास्ते शाखामनग तबुइ फाइलेखा अकक्तमानो खोनावै एमएलए सुशांत देवनि दागि मुंबाय बीजेपी जुब मोर्चानि आदंग्रक शाक दुखु मानाय पलकेस त्रिपुरानो शिशु बिहार रोंनकनि एग्जाम सेन्टर बन तबुइ फाइनानि बागै शेप ख्लाइरेखा फियाबा बाबासा फाइजिंतै पाटिमा थाइनि खारजा मालखुं चालकनाय कक्तमा मानाय शाखामनग फाइसक पाइखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस आबनि आगुल शाक दुखु मानाय पलकेस त्रिपुरानो शिशु बिहार रोंनग बिनि एग्जाम सेन्टर तलांनानि बागै शेप ख्लाइरेखा ताबुक आगरतला उदयपुर लाहार कतर शालबुरुमनो लाहार पाटिमुं पाटिमानि बाय थांलायसो ख्लाइनि रगनि बिसिंग ताबुक
কিরি কর হাবলাইজা বুফুরো সাবনি তামো উনথাং কেব শিশুক মাইয়া আমাদের যে এরিয়াটা সিপাহীজলা যে এরিয়াটা আমি ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম আমার স্পিড হয়তো বা 50 থেকে 55 হবে সামনে দিয়ে আমার একটা গাড়ি ছিল আমার সামনে একটা 20 মিটার ডিস্টেন্স বা 30 মিটার ডিস্টেন্সে একটা অল্টো বা কোনো একটা গাড়ি ছিল প্লাস ওই পাশ দিয়ে একটা গাড়ি আসছিল ওটা মেবি ইকো গাড়ি ছিল ওই ইকো গাড়িটার সামনে কোনো গাড়ি ছিল না ওর লেন পুরা খালি ছিল ওর লেন খালি প্লাস আমার লেন আমি আমার লাইনে ছিলাম ও ওর লাইনে ছিল ও কি করলো জাস্ট আমার পাশে এসে ডিস্টেন্সটা হয়তো 3 বা 5 মিটার হবে জাস্ট আমার পাশে এসে ও কি করলো এভাবে ও কাট করলো আমার পাশে তো এভাবে কাট করাতে যে লাইন ডিভাইডারটা থাকে যে সাদা যে লাইন ডিভাইডারটা থাকে আর এই ক্রস করাতে এইভাবে করাতে ও আমার লাইনে এসে করে এবং আমার বাইকের সাথে ও বাড়িকে আমি সামনের দিকে পড়ে যাই ঘটনাটা সিপাহীজলা যে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিটা ওর পাশে আমি যাচ্ছিলাম আমার একটা এক্সাম আছে আজকে যেটা টাইম 12টা এই কম্বাইন ফ্রি এক্সামের জন্য আমি যাচ্ছিলাম কোনখানে এক্সামটা শিশু স্কুলে মানে 12টা কি টাইম 12টা কক্তিছল প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থৈ থাংজা গচা মন্ত্রীকরা সদীর রঞ্জন মজুমদারনি আসৈমা সাল পালেলেখা পালেমা পান্দাव ফাইमा जाखा प्रदेश কংগ্রেসনি কাসকু আশিস কুমার সাহা তে जुदा जुदा কংগ্রেসনি আদংরক কক্তিছল ত্রিপুরানি গচা মন্ত্রীকরা হায়াকেবা থৈ থাংজাক সদীর রঞ্জন মজুমদারনি ফিলসার চিদক আসৈমানি সাল পালেলেখা প্রদেশ কংগ্রেস হাবানক কক্তিছল প্রদেশ কংগ্রেস ভবন সংযোজক কাইসা পান্তানি বিসিংথৈ বিনি মাংপ্লিও খুম সারফাইকা প্রদেশ কংগ্রেসনি কাসকু আশিস কুমার সাহা সদর হাঙ্কর কংগ্রেস কাসকু তন্ময় রায় খबै जुदा जुदा কংগ্রেসনি আদংরক অসাল থৈ থাংজাক গচা মন্ত্রীকরা সদীর রঞ্জন মজুমদারনি মাংপ্লিও খুম সাरै খুলুমলাইখা সুধীর রঞ্জন মজুমদার 1939 বিশিও মেতালনি চিচার সালমারিও আসিমানিব আপনি আগুলো 1988 বিশিও ত্রিপুরা হাসনি মন্ত্রী অগ্রণী বারজা তাজাগৈ নাহারকা বখরকসা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসনি আদং অঙ্গৈ ত্রিপুরা ভারতীয় সংসদনি কুচুক বেরেম রাজ্যসভানি আদং থংরঙ্গ ফাইনা সকাং বখরকসা রংনকনি রং ফ্রংনানি সেবক তংমানি ব মন্ত্রী অগ্রা নিজরাব বেকার ক্লাইজাক রগ্ন সেবক রিখা সেবকরंनि বেতন बांरिखा तै गोबांमा लुको हामक्राय सामुं बहायनो खलायलांखा बिनि खलायजाक सामुं हमुं रग्न तैयैबो कगलाम सालायखा फाइमानजोंनाय आदंरक राज्येर प्राक्तन मुख्यमंत्री प्रयात सुधीर रंजन मजुमदारेर এটা 86তম জন্মজয়ন্তী এই দিনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি আমরা উদযাপন করছি সুধীরবাবু ছিলেন একজন সহজ সরল এবং সুপ্রশাসক রাজ্যের মানুষের জন্য উনি সমাজসেবামূলক কাজ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজকর্মে উনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নে অগ্রগতিতে ওনার শাসনকালে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল আজও এই সুশাসনের জন্য উনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয়
Rajarsi College of Education and Skill Obai Faika Hasteni Ma Farong ni Bagai Koktwma Kaham Tei Rung Srangui Tongnai Sikla Sikli Rong ni Bagri Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom Obohai dal bidal Gobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education Teibo tongnai free Wi-Fi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi Kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill Koroksa borok ni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chuba nai tongkhe o kokduk bai korongai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chuba nai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai burichi jora tei blood group ungna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano tinin bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai jayakari naitung di Swrangchati hambai